In behalf of Alinitec Medical Supplies and Equipment Trading, together with Away Pakpak Medical Center, with our very supportive Chief of Hospital, Dr. Pinky Rakiin, with our blood bank team, and our brothers and sisters in United Sniper Club, North Mindanao, we welcome you all sa third bloodletting activity here in the Bilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Good afternoon to all of you. My name is Rodrigo Rodriguez. I'm the Blood Program Coordinator of Amay Pakpak Medical Center. We are here at Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon to conduct our bloodletting activity. This activity is initiated and spearheaded by the Alinitec Medical Supplies and Trading Equipments. Dagong pasalamat sa atong Barangay Damilag Council, pinanguhan sa atong Barangay Captain Alan Kahoy nga sa ikatulong higayon aniya na sa mga atong Amay Pakpak Medical Center aron pagpahigayon sa ilang advokasya. Higayon usab kini nga atong mga katawan sa Barangay Damilag mahimong lifesaver sa pinagi sa ilang mga dugo. Ako po si Antonio Cerda, Infantry Philippine Army, destino sa 503rd Combat Engineer. Kami po ay isang partnership ng Amay Pakpak Medical Center. Laking pasalamat po namin dahil tinanggap kami dito sa Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Kami po ay nagkandak ng libre gupit, prayer cut sa lahat ng mga magpagupit. Hello, we are the club USC NMI, also known as United Sniper Club, North Min Incorporated. Kami karon naka-unite kay isa sa among programa ang mag-serve sa community. Nice kayo nga event and gaan kayo sa pamati nga makatabang sa community. More power USC MNI and congratulations Alinitec. Thank you also to all donors who supported us, and thank you all the Bilagdons sa inyong tabang para po ta makahelp sa mga nanginahanglan. Ako dahil si Carlo Carreras, taga-dinera sa Manolo Fortich, Barangay Damilag. Dako kayo kong pasalamat ini nga program sa Amay Pakpak. Hapsay kayo og malinawon, napay daghang panghatag nga freebies, napay bugas, napay mga program. In behalf of Gamma Beta Sigma Fraternity and Sorority, Gambits Manolo Fortich Chapter, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone. Kani nga events nga among gipa-participate karon kaya kami nga grupo nga gusto namo nga makatabang pud mi sa komunidad dili lang tungod sa amuang grupo ug tungod pud sa community. As of now, we gathered more or less, we are nearly hit our target of 300 donors. So we are very happy for the partnership and successful event. Nagpasalamat mi sa kani nga nag-sponsor sa among barangay dire, ang amuang Barangay Damilag ang napili. Salamat kayo sa bloodletting o sa blessing nga ilang gina-share sa amoa.
ihatag sa amuan. Then see you to our next bloodletting activity. Again, thank you very much and God bless.